শুরু হয়ে গেল টাইম দিচ্ছে হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে আমার তো না ওরা দেখতে পাচ্ছে না পরে ছাড়বো পরে ছাড়বে क्या चाहते आजादी और दीदी मोनी से आजादी और पिस्टल से आजादी तो हाँ कहने का आजादी तो ना कहने का आजादी सुनसान सड़क पे आजादी मेट्रो में मांगे आजादी बस में मांगे आजादी तो हाँ कहने का आजादी तो तुम ना दोगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी ये प्यारी प्यारी आजादी हक हमारा आजादी जो तुम ना दोगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी प्यारी प्यारी आजादी जो तुम ना दोगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी इनकलाब जिंदाबाद 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 ये सब भाई कर पुकार इंकलाब जिंदाबाद DYFI कर पुकार इंकलाब जिंदाबाद ये DYFI कर पुकार इंकलाब जिंदाबाद ममता बनर्जी हाय 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 निर्मल माझी हाय 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 कुणाल घोष हाय 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 अरे শান্তনু সেন হায় হায় हाय 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 মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতেই আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে এই আপসরা সংগ্রাম চলছে চলবে এই আপসরা সংগ্রাম চলছে চলবে এই দালালিরা রাজপথ 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 বল সাথী আল্লাহ বল বল সাথী আল্লাহ বল বল রে ছাত্র আল্লাহ বল আল্লাহ বল আল্লাহ বল महिला अल्लाह
ওইদিকে মিছিলটা ঘুরে আসছে এইভাবে মিছিলটা যাবে ওইদিকে। সবু চাঁদাই চল তাড়াতাড়ি চল হয়েছে